au cœur du métier. Au cœur du métier شنو هي مهنة الريسورس هيومان كيف كالعادة نبداو من البداية نقولوا احنا من الميدان سورتو شنو اليوم يطلبوا سولون شنو اليوم الشركات تطلب ابتهال نشوفوا معاك شنو هي المهنة هذه شنو هو ريسورس هيومان. Alors, métier ressources humaines, c'est un métier qui a évolué, énormément évolué les décennies. C'est un métier qui englobe beaucoup de choses. C'est un métier qui gère les talents. Il gère les talents pour trouver, sélectionner et recruter les talents. L'onboarding, tout le suivi, la structure, l'organisation du capital humain. Donc, c'est un métier, elle y fait beaucoup de disciplines. Énormément de disciplines, contrairement à ce qu'on croit, mais c'est un métier qui fait énormément de disciplines. Où les disciplines, elles tournent autour de ce capital humain. كيفاش نجموا نجيبوا المهارات هذوما باش يخدموا معنا، كيفاش نجموا نكونوهم، كيفاش نجموا نتبعوهم، كيفاش نجموا on organise la structure, donc l'organisation d'une manière générale, la structure, les métiers متاعهم et la carrière bien évidemment حتى لين donc l'onboarding fait tout في الاخر حتى الretraite si on peut même si voilà c'est toute la vie en fait, la vie de l'employé. Exactement. كلمة مهمة لو كابيتال هيومان نتصور الكلمة هذه باش ترجع برشا في الحلقة نتاعنا. خلينا نمشوا مجال نقولوا احنا بوتيتر اكثر انسينيومون شنو اليوم اللي التفسير اللي تعطاه للي étudiants ما يخص الريسورس هيومان. اكرم شنو التفسير هذا اللي نجم نعطيه اليوم؟ Je rejoins Pierre, les définitions sont plurielles. Le capital humain, il est valable pour toutes les organisations. Donc, que ce soit une entreprise à petite taille ou à la grande taille, une entreprise nationale, internationale, même les ONG, on parle de plus en plus du secteur d'activité des organisations non gouvernementales. Donc, tant qu'il y a des hommes et des femmes au sein d'une organisation, et j'insiste bien sur le mot organisation, donc ça peut être à but lucratif ou non lucratif, public ou privé, donc ça donne un champ large. Les personnes qui vont travailler dans les ressources humaines, ils sont là pour manager ces ressources. Ils sont là pour manager ces ressources, et je rejoins encore une fois Abdiel, elle a parlé d'un cycle de vie du salarié, de l'employé, du collaborateur au sein de l'entreprise. Ce cycle de vie, il commence généralement avec le recrutement interne, sachant que de plus en plus, avec la rareté du capital humain, on aborde les futurs collaborateurs, les futurs talents, aussi bien en amont, les universités, les centres de formation. On essaye de faire le branding de notre société pour les attirer et leur donner le maximum d'envie de nous rejoindre. Donc, on parle à toute la partie acquisition, talent acquisition. Donc, c'est tout un process, c'est un métier à part entière. Une fois ils sont dedans, on peut parler du développement des compétences. Peu importe l'expertise de la personne, sa spécialité, sa formation, qu'elle soit junior ou senior, on est là pour développer ce profil-là et lui donner les atouts, les compétences, les softs, les hard. On va en parler un peu plus par la suite. Je donne souvent l'exemple d'une fleur, les enseignements. Donc, on a beau mettre la graine, le développement des compétences, c'est comment ça sera sous forme de compétences. Il faut bien la mobiliser. Si tu ne la mets pas en valeur, c'est ça, c'est augmenter les chances il réussit. Donc ça se passe à travers la mobilisation, ce qu'on appelle la mobilisation des compétences. C'est la partie, on doit lui définir un périmètre, on lui donne les outils de travail, les KPIs, le manager, lui évaluer pour lui permettre de s'améliorer et voir sa contribution dans l'entreprise. Et in fine, tu as en valeur. Généralement, donc on doit travailler sur la partie rétention, fidélisation des compétences. Donc c'est ça, c'est tout un travail. C'est tout un travail. Que ce soit on les prend axe par axe, d'une manière fusionnelle et dynamique, selon la taille de l'entreprise ou de l'organisation. Voilà, ça peut être un profil généraliste qui gère l'ensemble de ces aspects-là. Exactement. كما قلنا احنا من الريكروتمون تصير الخدمه هذه لما بعد في الشركه. وهوني نتصور نبيل ان طون كو مانجر اي اتش من كرونبرغ اند سكوبرت هكا مش كرونبرغ اند شوبرت
Kronberg, c'est une multinationale allemande spécialisée en câblage automobile في la région de Béja. باهي برشا. دونك اليوم نتصور الحاجات اللي حكينا فيهم الكل موجودين كما قلنا من الريكروتمون لما بعد ان فيني في وسط شركه تتواصل الخدمه هذه مع لي كولابوراتور لي تالون اللي موجودين معاكم. سي تو ان ترافاي كوتيديان يوميا تخدموا على الحاجه هذه. Bien sûr, هو باش نكمل ليماج اللي بداوها. En fait sur le terrain, la rage c'est comment aligner les people avec le business. Voilà. Comment aligner le capital humain اللي كانوا يحكيوا عليه avec le business, tout en tenant compte de la stratégie de l'entreprise, de l'orientation, etc. Donc partie très importante في stratégie d'entreprise, c'est la stratégie RH. Donc نحن نحكيو من l'onboarding حتى لين يكمل السيكل نتاعو. اليوم ولينا نحكيو على كيما نحكيو على الكاستمر اكسبيرينس، ولينا نحكيو على الامبلوي اكسبيرينس، اكسبيرينس كولابوراتور. انه الامبلوي من قبل ما يدخل لونتربريز، من اول كونتاكت مع لونتربريز تكون عنده نفس التجربه في الفي دو لونتربريز بلا بارتي سوسيال بلا بارتي اوبيراسيونيل اكسيتيرا، حتى لين يخرج من لونتربريز تكون عنده نفس الاكسبيرينس. واضح. Par d'ailleurs d'expérience candidat et d'expérience collaborateur. سي توت ان موند مره اخرى، عالم كامل وين من الاول باش يكون جوست كيما قلنا ان كانديدا، ما بعد يولي ان كولابوراتور. والحاجه اللي نشوفها هوني بالكلام اللي تقال الكل اللي خدمه كامله وين فيها برشا يا بوكو دو ريلاسيونيل، فيها وين لازمنا نتعاملوا مع الانسان. ولهذا نتصور لي كومبيتونس هوني برشا. كنا نحكيو على السوفت سكيلز بعد شويه على الهارد سكيلز، وهذا شنو باش نشوفوا مع بعضنا في فقرتنا لي كلي